Okay, good morning everyone. Once again, I'm with the news editor of the Rustenburg Herald, Mr. Valdi Volskenk, as we bring you the latest news that is making headlines in and around of Rustenburg. Now I'm going to start with a little pointer that we made on the front page about what everyone is talking about since yesterday afternoon. Stage 6 load shedding. Now it's all affecting us, but fortunately here in Rustenburg, we haven't seen anything yet, so we are very, very happy. Goeiemôre aan al die kykers en die luisteraars. Dis vir ons lekker om hier te wees en ja, ons is nie so baie opgewonde oor die fase 6 beerdkrag nie, want ons is opgewonde oor die rugby van Saterdag en ons hoop nou nie, hier gebeur nou 'n lelike ding dat ons nie na die rugby kan kyk nie, want vir die eerste keer in 5 jaar word daar 'n vol paviljoen op Loftus verwag wanneer die Bokke Saterdagmiddag 5:00 teen Wallis uitdraf. So kom ons hou die duime vas, maar die Bokke nie net wen nie, maar laat ons kan kyk en hulle kan aanmoedig. Miskien gaan die vol paviljoen hierdie keer beter aan toe wees as die mense by die huis wat by hulle eie gemakstoele sit, naby die yskas, naby die koskas en al die dinge en die komberse natuurlik. Dis baie koud. Ons hoop die Bokke maak Saterdag Suid-Afrikaners se harte warm. Ons vertrou hulle sal. Yeah, we really need something positive from our sports teams here in South Africa. So let's have a look how the Boks are going to be doing this weekend. Moving right along, last week Friday, the Rustenburg Local Municipalities Local Economic Development Directorate launched an education and skills development program at the Old Town Hall here in Rustenburg. So details are also in the newspaper of this week's edition of the Rustenburg Herald. Yeah. Jabu, op bladsy 2 of 3 van hierdie week se uitgawe gesels ons weer oor die ou storie van die waardasierol van die Rustenburg munisipaliteit en die waardeerder. Daar is baie mense wat aanvanklik besware aangeteken het teen hulle nuwe waardasies, hulle hoë waardasies en daarna appelle geregistreer het. En die slegte nuus is dat hulle gaan baie lank wag op die beslissing van hierdie appelle, omdat die munisipale waardeerder vandat hy begin het met die aanhoor van appelle nog net 28 sake afgehandel het uit 'n totaal van 594 geregistreerde appelle. Dit sê vir ons dat ons gaan nog lank wag en intussen betaal mense natuurlik hoër tariewe soos die baie ander, soos die meeste ander. So vir mense wat gehoop het om binnekort 'n terugbetaling te kry en 'n goeie skouer te kry van die munisipale waardeerder af om te verstaan dat dit bietjie hoog is, die wag is nog lank. So sterkte aan julle. Intussen is daar ook berig dat in verlede week se raadsvergadering het daar voorstelle gekom dat die munisipale waardeerder se kontrak verleng word met nog 'n jaar van 2023 af Junie tot 2024 Junie maand. Dit uit die aard van die saak is verwerp. Ons kan sien dat daar kommer is of die munisipale waardeerder nie hierdie reuse taak gaan afgehandel kry voordat sy kontrak verstryk nie, maar soos ons altyd sê, tyd sal leer. Ons moet maar net geduldig wees. Well, still on the same page, before you move right along, there's a story that we almost turned a blind eye towards. A few weeks back, we were approached by a person in Rustenburg Oost-Einde, or Rustenburg East, as they call it. Now, this person claimed that there was a bullet that penetrated their roof and went into the house. Then last week, we got another visit here at the Rustenburg Herald about another incident where, well, the family was not there at the moment, at that time, and it turned out that another stray bullet penetrated the roof and it made its way to the baby's room. Well, fortunately, there were no injuries reported, and we spoke to the police about that, who issued a warning, or actually not a warning, a request to firearm owners here in Rustenburg that whenever they feel threatened by criminal activities or criminals, they must mind where they fire those warning shots, because eventually we all know the law of gravity. Whatever goes up must eventually come down. Jabulani, bekende gesig in Rustenburg en omgewing se strate, ook op pad na die noorde en die ooste toe. Patrick Styles, die kruisloper, verskoon my, is op pad met sy kruis hierdie jaar. Hy het eergister in Koster vertrek. Hy het eergisterand in Rustenburg geslaap. Hy was vroeër hierdie week bedrywig by die
Rustenburg Square waar hy gehoop het om 'n bietjie ondersteuning te kry van die publiek. Hy kry gewoonlik ondersteuning, mense bied slaapplek, mense maak 'n bydrae tot die fonds. Patrick stap hierdie jaar vir kankerpasiënte wat nie 'n mediese fonds het nie. So dis vir 'n goeie doel. As jy vir Patrick raakloop op sy weg oral deur die land, stop gerus, gee hom ietsie om te eet, bied ietsie aan, gesels is ook welkom. En ja, dit is 'n goeie doel. As jy jou wegloop sien, haal die beursie uit en dra by tot 'n fonds wat verdienstelik is, glo ons. Ons wens vir Patrick sterkte toe. Hy's op pad na Brits en mooi Amerikaner se wêreld. As hy daar klaar is, gaan hy mik na KwaZulu-Natal se rigting. So hy gaan nog lank op die pad wees. Ons wens hom voorspoed en sterkte toe en mag hy veilig wees. Well, I'm always speaking about bad news, but let me just go on. Last week Friday, an incident happened here in Rustenburg where a man was fatally or brutally shot at his premises here in Rustenburg. Now, we got a statement from the National Union of Metal Workers, NUMSA. The national spokesperson gave us a statement condemning the incident. Now, this man was a shop steward at one of the mines here, and he was also affiliated to NUMSA. That is why they brought out that stand article about the incident, warning the people, reminding the people that it's really not safe, especially here in Rustenburg. In hierdie tyd wat die geldjies maar knap is en die ekonomie nie lekker is nie, mense wat hulle ore oop hou, kan dalk in aanmerking kom vir 'n baie stewige prysgeldjie van R100,000. Daar is 'n beloning van R100,000 vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisname van die moordenaars van Johan Kitchen, die man wat so 'n paar weke gelede tragies op die N4 doodgeskiet is toe hy en sy familie langs die pad tot stilstand gedwing is deur die sogenaamde spiking metode. Ons weet dis motorkapers, voornemende diewe, inbrekers, rowers. Hulle het vir Johan tragies doodgeskiet en aanskoue van sy familie, sy vrou is gewond. Nog niemand is in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Aanvanklik was die prysgeld R50,000. Dis intussen verhoog na R100,000. So dit sal dalk lonend wees om die ore oop te hou. Nie alleen is die prysgeld belangrik nie, maar ons moet ons roetes beveilig. Ons moet hierdie mense van ons paaie afkry en veilig agter slot en grendel kry. Yeah, like we said, crime is actually getting very abnormal. So if I were somebody who knew any information about that, I would actually go to the police and actually get that reward. Like we said, it's not because of the money, but it's very important to get rid of these guys from the street. Now, moving right along, last week we also got a statement from NUMSA when they told us that they have embarked on a strike of wage issues at Impala Rustenburg here in Rustenburg. Well, we have been given a statement again from NUMSA telling us that the strike has been called off to allow negotiations between the two parties. You remember that this strike is affecting contract workers that are affiliated to NUMSA and are working for various mining companies or mining supply companies, and they are working for Impala Platinum. So the strike has been called off, and the negotiations are going to be taking place on Friday. So by next week we'll give you the latest information on the issue. Jawel van Impala gepraat. Ons is nie net opgewonde oor die Springbokkers rugby Saterdag nie. Saterdag speel Rustenburg Impala met drie spanne, die eerste, die tweede en die derdes teen Pretoria Rugby Club. Ja. Dis 'n moeilike hekkie om oor te steek. Die goeie nuus is plaaslik en ons wens hulle doen goed en ons hoop ons rugby ondersteuners kom loer gou eers by Rustenburg Impala se velde in en kom doen hulle deel daar voordat hulle lekker voor die TV's gaan sit om die bokke te ondersteun. Rustenburg Impala is tans in 'n opboufase, 'n nuwe fase met nuwe spelers, nuwe spanne, relatief onervare, maar daar is baie vordering wat bemoedigend is. Ons vra Rustenburgers met vrymoedigheid. Kom ondersteun ons plaaslike span. Ons weet hulle het in die verlede baie goed gedoen in die ligas waaraan hulle meeding. Dit is hierdie jaar in die Carlton A-liga. Kom ons ondersteun ons manne voordat ons nasionaal gaan en die bokke gaan sterkte toewens. Dit is wat ek hierdie week vir ons kykers en lesers het.
Ons hoop julle het 'n goeie week. Ons hoop die julle kom die koue te bowe. Ons hoop ons kan 'n bietjie warmer weer kry daar van die Kaap af. Ons verstaan, die weer gaan nou 'n bietjie opklaar. Ons kan uitsien na 'n paar warmer dae. En ons wens ons kykers en ons lesers sterkte toe tot volgende week, dieselfde tyd. Mooi bly. All right. As Valdi concludes that, let me just conclude with the latest news of the Rustenburg Rapid Transport System, or the Yarona transport system, which we are anticipating is going to be launched anytime from now. Enige dag nou. So keep an eye on the Rustenburg Herald. From next week, we'll give you the latest information once we receive it. Like Valdi said, I'm just going to sign off, and then we'll see you again, same time, same place. Ja, ons motoriste wat die ou Fatima by Jattery, wat die hordes ou taksies, minibus taksies geparkeer gesien staan het hier op die ou Rustenburgse skougronde. Julle wonder natuurlik almal, hoekom is dit daar? Kyk gerus hierdie week se artikel. Daar is baie gepraat in die verlede oor onderhandelinge tussen die taxi-organisasies en die Rustenburg Rapid Transport Yarona. Gaan kyk bietjie hoekom staan die taksies daar en waarna kan ons uitsien. Ons verwag daar gaan een van die dae heel wat minder taksies op ons paaie wees. Ons weet dit is ons nasionale vervoermiddel, maar daar is waarskynlik te veel en dit is een van die redes vir die bekendstelling en vir die loodsing van die rapid transport stelsel. So kyk gerus na ons koerant, na Tobelani se artikel en jy sal op hoogte van sake kom. Ons wens julle daarmee sterkte toe tot volgende week. Thank you. Bye-bye.